بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كما نقولوا l'architecture identitaire c'est un thème qui est très vaste وكبير بزاف وصعيب شويه، لكن على كل حال احنا رايحين نتكلموا على حساب المفهوم نتاعنا، على حساب العمل اللي رانا نعملوا. طبعا احنا لو تيتر l'architecture en quête d'identité راهي تحوس على l'identité. Ça veut dire nous ne sommes pas arrivés à imprégner nos projets par une identité régionale, c'est-à-dire nationale ou de la région arabe. احنا بدينا على كل حال قلنا l'architecture identitaire. قلنا c'est quoi l'identité et c'est quoi l'architecture et c'est quoi l'homme. L'architecture c'est à destination de l'homme et de son environnement. Et comment? Parce que comme les gens praticiens ou الطلبة اللي راح يخدموا, comment est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut imprégner nos projets par une identité régionale? C'est des questions qu'on essaie à travers la présentation de vous donner notre compréhension. لو كان انا بور نو بديت نخمم باسكو بزاف الناس قال ليدونتيتي اون الجيري, ليدونتيتي الجيريان. جو مي سوي بوزي لا كيستيون وقت بدات ليدونتيتي اركيتكتورال اون الجيري. جي دي د ليبوك نوميد, لا نوميدي, لي تومبو دو ماسينيسا ولا لي كونستركسيون اللي خلاوهم لي تراس دو ليستوار دو لا نوميدي ولا لي ديسين روبستر نتاع تاسيلي وإلا l'époque de l'islam, la partie musulmane, les traces les خلاوهم, ou bien l'architecture qui a été, les projets réalisés à l'époque coloniale, ou bien c'est plus loin quand même. Nous on dit, on se réfère notre identité, قال رانا عرب, رانا أمازيغ عرب ننتمي للإسلام, إذا ننتمي للحضارة الكبيرة هذه الإسلامية. وأكثر الحضارات في العالم اللي خلاو دي تراس سواء في بابلون سواء ليجيبت سواء لا غريس عندنا تفاعلات معهم. إذا je me suis posé la question, j'ai dit tiens, notre identité على كل حال autant qu'architecte, autant que praticien, je dis qu'elle est commencée de la naissance de le soleil, le Koun. Pourquoi la naissance de le soleil? Le soleil, c'est l'énergie. C'est lui qui est l'origine de la vie, c'est l'énergie. Après la naissance de le soleil, c'est la naissance de la terre. La terre, c'est la naissance de la matière, des matériaux de construction et de la vie. وبعدها c'est la naissance de l'homme, que ce soit algérien ou allemand ou américain. La naissance de l'homme. L'homme aussi symbolise, il symbolise l'intelligence. إذن لو كان ننطلقوا من هذا المبدأ قال يا ولدي l'identité تاعنا on doit connaître tout ce processus de l'histoire. قال je m'inspire de le soleil et l'énergie pour l'exploiter maintenant. J'ai essayé d'exploiter tous les matériaux possibles et imaginaires sur la Terre et j'essaie d'utiliser mon intelligence pour construire des projets qui répondent aux besoins, au confort de l'homme actuel. طبعا ما ننساوش toujours le processus de l'histoire, خاطر اللي بناو قبلنا بناو بذكاء وعندهم un savoir faire. لازم نخمو نستعملوا هذاك le savoir faire de ancien ونستعملوا الذكاء نتاعنا الحالي باه نبنيو مشاريع qui répond à nos besoins actuels. مثلا جبت certaines définitions. La définition de l'architecture, certains grands architectes في العالم. L'architecture est une aventure humaine inspirée par la nature. Nous devons transformer la nature, fusionner la science, l'art et la technologie
dans un ensemble sublime qui rend hommage à la dignité humaine. إذا لازمنا نخمموا على التكنولوجي، نخمموا على الطبيعة نتاعنا، نخمموا على كلش، et surtout la dignité humaine. إذا كان قلنا باللي l'identité architecturale قال regardez quand même il y a des exemples de notre histoire كما قال الأستاذ بن حموش c'est tout à fait normal. Il y a des traces de l'histoire où nous sommes obligés de s'inspirer. Si je parle maintenant de l'architecture, maintenant, إلا نحوسوا نبنيو إرث اللي يبقى في التاريخ. On a regardé les traces de les civilisations. والمطلوب الآن وش هو لازمنا في الإنسان الجزائري ولا الارشيتكت الجزائري؟ وش السلاح اللي راح يواجه به باش يقدر يخلق une ville moderne qui répond aux normes, qui respecte l'environnement, qui nous permet d'intégrer la technologie qui va nous faciliter la vie. لازم يكون armé beaucoup de connaissances. L'architecture, c'est un ensemble de connaissances et de savoir-faire. En prenant en considération l'environnement, en prenant en considération la culture, les traditions, on prend en considération le lieu. عطاولو le Pritzker Prize en 2007. عجبتني هذه la définition تاعو. قال لك les villes sont le cœur de notre culture, le moteur de notre économie, le lieu de naissance de notre civilisation. Rien ne me ravit plus que de me perdre dans une belle ville, longer les ruelles jusqu'à grandes avenues bordées d'arbres, m'installer dans un café avec Rufi et sa femme. Voilà mon idée du paradis. Mais les villes ne naissent pas spontanément. Elles sont construites, bien conçues et bien gérées. Elles civilisent. Mais elles perdent vite de leur vitalité quand elles sont négligées. Et quand les villes se détériorent, elles engendrent la violence. Et dans les villes bien conçues, bien gérées, elles civilisent. كما قال لك مسيو بن حموش اللي يهضر على ايزنهاور ولا اللي قال لهم باللي لي فيل حنا نبنيهم ومن بعد ياثروا علينا. لكن او كنا نعتو في دي بروجي. قال فوالا لي بروجي اون الجيري شوف زيماه اي تو سا. J'aimerais bien attirer l'attention des architectes et ingénieurs de connaître c'est quoi un projet. Parce que صباح monsieur Bel'Ayat قال on a créé une école pour étudier le management. قال لي maître de l'ouvrage راهم ما يعرفوش la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage c'est connaître l'ensemble des éléments du projet. Le projet, pour réussir un projet, c'est bien sûr, c'est des livrables, c'est le volume, c'est les façades, c'est les coupes. Le projet, c'est le coût, c'est la qualité. Le projet, c'est le délai. Le projet, c'est le client. Le projet, عنده aussi ce qu'on appelle le cercle de vie de le projet. C'est-à-dire le projet عنده une vie, عنده une faisabilité, عنده une conception, عنده une planification, عنده une réalisation, عنده un équipement, عنده une exploitation. Je voulais montrer ça pour dire que, attention, moi je vois depuis des dizaines d'années في الجزائر, pour eux, l'architecture identitaire, واش هي يدير l'arc, القوس, arabo-maresque. C'est-à-dire un projet, c'est juste dire le volume, et dire les arcs. قال هذه architecture arabo-maresque. Déjà le terme arabo-maresque, qu'est-ce que ça veut dire? حنايا ممكن نقولوا arabo-maresque. Les Morisques, c'est un nom donné لنتاع شمال افريقيا par les Espagnols. Est-ce que nous sommes arabo-maresques? حنا en réalité on s'identifiait à la grande civilisation de l'islam. Aux grandes civilisations. Si tu vas dire arabe, parce que قال النبي تاعنا عربي, الإسلام تاعنا راهو كبير واسع, إذن لازمنا on s'inspire des grandes civilisations, soit Babylone, soit l'Égypte,
soit les autres civilisations, et surtout les civilisations de l'islam. Et on garde en esprit essentiellement كما الله قال ولقد أوتينا العلم من قبلهم وكنا مسلمين. إذن la première identité تاعنا, il faut avoir un esprit scientifique, un esprit éclaireur, un esprit d'avenir. قال أنا je vais pas rester في la forme. قال أنا البروجي تاعك ما فيش لي زارك, ما فيش القبة, c'est pas لا ما je vais le recaler. اسمح لي نو. اسكو المزاب رافيرو يقول لهم في الكتاب تاعو, يقول لهم je suis en train de vous demander de nous enseigner vos connaissances qui datent depuis plus de 500 ans, de nous enseigner vos connaissances. Vous êtes en train de copier notre gageur de civilisation occidentale. ما قالوش علمني القبة والعرك, علمني les connaissances تاعك. Comment tu as construit avec des matériaux locaux, tu as pris en considération le confort, tu as pris en considération le partage de l'eau, de la lumière, du mode de vie, l'isolation thermique, l'ensoleillement. Ça veut dire les connaissances ما تبقاوش في العرك. Allez-y plus loin. L'identité algérienne, elle est très riche. Très très riche. في l'époque de la Numidie, l'Allemagne ou la France ما كانوا غيب. فهمت؟ في الحضاره نتاع الاسلام كانوا علماء كبار في الجزائر ولا في المغرب ولا في تونس. Alors pour moi, c'est ça, notre identité commence par les connaissances, par la science, par la maîtrise des technologies. Bien sûr, elle doit refléter. كي تعود تشوف une ville algérienne bien conçue, bien gérée, elle civilise. Si elle est délaissée, elle est mal conçue, elle génère de la violence. Je demande à nos architectes ingénieurs d'approfondir leurs connaissances et leur maîtrise dans tous les domaines. C'est pour vous dire les connaissances qu'il faut avoir et un peu plus pour avoir des projets innovants et à la mesure de notre grande nation. Le premier architecte اللي تعلمت عليه شويه سيتي يما ربي يرحمها, كانت تقول لي روح جيب لي الطين, نروح نمشي 5 كيلو ولا 7 كيلو الي روتور باش نجيب لها الطين. نقول انا علاش هاي كان الطين هنا كنت نهز منه وخلاص. الور نجيب لها الارجيل كما تقول لي الطين الحره باش تمثل, ونديروا انا وياها نحميو هذاك الطاجين, سي لا كويسون, elle fait les tests. ومن بعد البرودوي tout ça. Et j'ai vu l'exemple هذا شفته في des usines de céramique en Espagne. كي رحت نشوف les usines céramiques في الإسبان, شفت كوين كاين l'usine اللي يخدم des millions de mètres carrés de faïence et différents types, وشفت l'usine الصغيرة اللي يديروا فيها les tests. قلت كيفاش ديروا لي تيست؟ قال لك حنا هم لي زارجيل, ان الارجيل تاع ولاد فايت وهذه تاع برج ملاين وهذه تاع الارجيل, اون في لو ميلونج, اون في لو ميلونج, اون في لو مولاج, اون في لا كويسون, نحطوا لي ماي ونديروا التيست ومن بعد لونسيو لا برودكسيون. جي دي فينالمون لو بروسيسيس دو برودكسيون دو نيمبورت كال ماتيريو ça reste depuis qui était au début jusqu'à l'industrialisation. C'est le même matériau qu'on modélise. Maintenant, je vous demande de ما تعرفش برك لا بيير, ما تعرفش برك قال الطوب باش نبني, ما تعرفش برك قال تلت ابروكسيماتيف. approfondissez vos connaissances. دروكا كي تقول واش الفرق بين ماربر وغرانيت, يقول لك واش كيف نو مسيو, فو تعرف غرانيت والماربر والترافيرتا ولي ديفيرون تيب دو فير ولي زاسيي والبيتون ارمي. tu dois maîtriser tout ça باش تقدر tu produis une architecture à la mesure de vos clients. bien sûr مانيش راح ندخل لكم في الديتاي تاع لي ماتيريو, راكم تعرفوا مليح, mais vous continuez la recherche. Maintenant, si vous voulez, شفنا قبيل باللي le chat GPT il vous a généré des formes. Faites attention, l'architecture identitaire ce n'est pas la forme,
c'est le fond, c'est le cœur. Et le fond, ce sont tous des technologies. Regardez la lumière, les matériaux de construction, l'isolation, l'acoustique, la téléphonie, l'informatique, contrôle d'accès, la climatisation, traitement d'air. Toutes ces connaissances, هذوما اللي تقدر تخدم بهم بروجي وتفرضوا ويكون صح عنده شخصية. C'est ce que ChatGPT ne peut pas faire. Il ne peut pas générer une architecture de simulation. Il ne peut pas prendre en considération des milliers de paramètres pour vous générer un projet عنده la forme ou عنده le fond, ou عنده l'éclairage, ou عنده le traitement d'air, ou عنده la climatisation et tout ça. C'est pour vous montrer l'évolution des technologies qui peuvent nous permettre de produire des projets innovants. Je voulais montrer certaines... un projet, c'est tout ça, c'est un projet. Ce n'est pas la forme, c'est tout. James Sterling disait de l'architecte, sa principale responsabilité consiste à élever l'esprit humain par le biais de l'environnement qu'il crée, qu'il s'agisse d'une pièce, d'un bâtiment, d'une ville. Élever l'esprit humain. Ça, ce sont les connaissances que doit avoir un architecte. Conception architecturale, compétences en communication, le management, la maîtrise des techniques et tout ça. Bien sûr, pour faire un projet, ça j'ai montré une constellation de talents. Il faut peut-être une dizaine ou une vingtaine d'architectes. Il faut peut-être une dizaine d'ingénieurs. Dans notre cas, nous sommes 30 architectes et nous sommes 60 ingénieurs. Je vais vous montrer quelques projets où ce n'est pas des exemples exceptionnels, mais quand même, on veut vous montrer ce qu'on a fait. C'est un hôpital 240 lits qu'on a réalisé à Al-Ghouat. مستشفى العقيد لطفي الذي يعد من أكبر مرافق الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي تغطي نطاقا واسعا على المستوى الجهوي والمحلي، حيث تطلبت عملية تصميمه عدة معايير فنية ووظيفية عالية تسمح لهذا الأخير بأداء وظيفيته بكفاءة وفعالية كالنظام الكوني في دقته وتناغمه. يتسم المشروع بالطابع المعماري الحديث الذي يظهر بأشكال جديدة وثراء في كتلته اعتمادا على التحليل الفني والبرنامج الوظيفي، مما سمح بتطوير تفاصيل غير الملتزم. كتلته من خلال توجيه المبنى، الأفعية، أبعاد النوافذ وتنسيق الموقع والمساحات الخضراء بما يتناسب مع الخصائص المناخية. على مستوى الطابق الأرضي، المستشفى اليومي، وحدة الاستعجالات، التصوير الطبي، مخابر التحليل، الكشف الوظيفي، الصيدلية، الإدارة، وحدة الأمراض المعدية، المطعم، المستودعات التقنية. تم الربط بينها أفقيا وشاكوليا بانسجام لا يخل بوظيفية هذه الأقسام. على مستوى الطابق الأول، العمليات الجراحية، الإنعاش الطبي، الإنعاش الجراحي، طب أمراض النساء والتوليد، طب المواليد الجدد، طب الأطفال، طب العظام. على مستوى الطابق الثاني، وحدة للطب الداخلي، وحدتين للجراحة العامة، المستودعات التقنية.
كما تم تنسيق محيط المستشفى لخلق بيئة طبيعية خلابة للمرضى والعائلات ومستخدمي المستشفى ليجعل منه واحة حيث يوازن التصميم بين الحاجة إلى استيعاب أعداد كبيرة من الأشخاص مع توفير مساحات كبيرة تراعي الخصوصية. أعطت معالجة المساحات الخضراء حوارا مع الهندسة المعمارية حيث التصميم أعطاها رؤية طبيعية فريدة للمستشفى ومحيط بالكون الزوار أثناء التنقل عبر الموقع وحوله. ترافق مستخدمي المستشفى لوحات إرشادية توجيهية من المحيط الخارجي إلى داخل المبنى لاستمرارية تشغيل المستشفى على أعلى المستويات. كما تم تجهيز المستشفى بمختلف الأنظمة والشبكات الكهرباء التكييف بأحسن التقنيات دون أن تتعارض فيما بينها قصد ضمان تشغيل المبنى بأداء يواكب متطلبات المستشفيات الحديثة مع الاستخدام الرشيد للطاقة وبشكل مستدام. الثامن والعشرين أكتوبر 1962 تحديدا لذكرى استرجاع السيادة الوطنية للإذاعة والتلفزيون الجزائري في تناغم هندسي بين الروح الوطنية والتاريخ المجيد. تحيط بها 5 أبراج تضم مقرات المؤسسات الإعلامية الوطنية. البرج الأول ويضم مركز البيانات داتا سنتر. البرج الثاني مخصص للمؤسسة العمومية للإذاعة والبث التلفزيوني الجزائري TDA. البرج الثالث يحوي كل من الإذاعة. في لا ميدياسيتي l'idée هنايا سي كو لا كونستركسيون اولا يلموا الاذاعه ويلموا لا راديو وكاينه لا تيليفزيون كاينه لا بريس pour construire un site. حنا l'idée هنايا c'était en quelque sorte اولا on a remarqué بلي باش تقدر تلم هاد لي زوبيراتور وتكري بيناتهم من سيرتان هارموني. on s'est posé la question قال واش اللي يجمع بيناتهم. خممنا على la seule chose اللي تجمع بين ces opérateurs c'est les ondes électromagnétiques, tous et ondes électromagnétiques, que ce soit le son, l'image et tout ça. Et l'image, c'est un pixel. Le pixel, c'est les 3 couleurs. Le pixel blanc, c'est-à-dire la couleur. On a dit que la cité doit être dynamique, doit être lumineuse, doit être technologique. Elle doit aussi être une ville intelligente. La dynamique des tours jette des ondes électromagnétiques. Tout ce qui est lumineuse, la façade photoélectrique jette toutes les pixels et tout ça. On a essayé de... Ça, c'est le concept initial. Parce que nous avons avec un bureau d'études de Singapour chinois, nous avons les esquisses, mais les idées de départ, et on a dit, tiens, la ville d'Alger Bekri, c'est toujours les patios. Les gens عايش دائما مع الطبيعة، سواء عندهم الفحص الجناين سواء les patios, toujours ils sont en contact de la nature. On a dit tiens, لازم تكون une ville verdoyante. La question maintenant, est-ce que نقدروا نديروا est-ce qu'on peut imprégner nos projets par l'identité تاعنا؟ أنا نقول لكم c'est pas facile. Pourquoi? Parce que la maîtrise d'œuvre عندنا درك l'arrêté تاع 1988 لو تكست اللي نخدموا به دوك لي ليفرابل اللي تخدموا به كي تخرجوا وما فيهش الشيء هذا كامل ما فيه. Ça veut dire si nous regardons la maîtrise d'œuvre في l'Angleterre elle est mise à jour en 2020 et aux États-Unis كيف 2020 2019 en France au Canada. حنا تاعنا le texte il date de 88. Tout ce qu'il a dit monsieur Ben Hammouch et les équipes ما يخرج لكمش في les projets. باش تقدروا تخرجوا هوية وانتيليجونس في les projets et respecter le confort tout ça لازمنا on doit réviser les textes هادو باش نقدروا نمدوا معمار
على مستوى يعني جيد دو كاليتي انترناسيونال. بصح كي دوا ميتر اجور هذا لي تكست لازمكم نكتبوه باش نقدروا نخدموه. شكون يكتبوا؟ هيا جاوبوني، شكون اللي يكتبوا؟ واحد يجاوب، تفضل. سبيسياليست. زيد. ونروح مسيو بن حموش. هيا قول لي شكون يكتبوا؟ جو في فو دير، بارك الله فيكم. شكون يكتبوا؟ شكون كتب تاع الآيا ارشيتكت الانستيتوت تاع لي زاتازوني سي لي ارشيتكت. شكون كتب تاع الربا رويال انستيتوت سو سون لي ارشيتكت اللي كتبوا لي ريفيرونسيال. شكون اللي كتب في الكندا سي كيف. الور مسيو سي ا نو d'écrire les référentiels qu'ils vont permettre à tout le monde, à nos jeunes, de produire des projets qui peuvent refléter notre époque, la technologie, l'intelligence et notre passé. C'est nous-mêmes. ها هم ال 88 يستنى فينا. شوفوا تاع الاخرين. Ce sont les architectes اللي كتبوا. Allez-y voir، روحوا شوفوا. وربي يحفظكم.